Tetangga kita kali ini yang sudah gue tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu. Ini dia, Zackly. Di sini, Zack bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya yang sampai beberapa kali mengalami titik terendah dan jatuh dalam dosa. Tapi menurut Zack, sekotor apapun hidupnya, dia yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dan di sini secara eksklusif, Zack bercerita bagaimana momen dia bertatap muka dengan Yesus sampai dia diizinkan juga untuk melihat neraka selama beberapa detik. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, ini adalah sebuah podcast yang akan ngobrol tentang life journey dan juga spiritual journey dari tetangga-tetangga kita. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian adalah bagian dari tribe kita, well harus subscribe dong gitu kan. Nah tinggal klik tombol subscribe. Jangan lupa juga kalau misalnya ini adalah podcast yang benar-benar kena banget di hati kalian, kalian bisa share atau kalian bisa engage dengan kita dengan memberikan komen. Dan kalau misalnya kalian pengen appreciate kita, langsung aja klik tombol super thanks yang ada di situ, atau kalian bisa beli ya ini merchandise yang kita punya. This is our official merchandise. Ini ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Kalian bisa langsung aja cek di QR code yang ada di sini. Ini akan membawa kalian ke official online shop kita. Tapi yang pastinya tetangga kita kali ini spesial banget karena gue udah ngundang dia dari bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya dia bisa ada di sini juga. Langsung aja, Zackly. What is up, brother? Hello. Bro, it is an honor for you to be here. The honor is mine. Thank you for saying yes. Gue seneng banget Zack lu bisa ada di sini dan sebenarnya udah hampir 2 tahun yang lalu gue tanya sama salah satu dari tim lo, tapi mungkin tidak terkomunikasikan. Iya, gitu nggak nyampe. Yeah. Tapi here we are. Gue ngerasa ini benar-benar waktu ya Tuhan kita ada di sini. Yeah. Dan badan lu semakin gede, lu semakin buff, lu semakin ini kayak lagi persiapan film action lagi atau gimana sih bro? Enggak, lagi nge-gym aja. Lagi. Iya. Yeah. I love that. Yeah. Tapi kalau misalnya film sendiri gimana? Lagi sibuk untuk lagi persiapan there's 2 films ya. Okay. Ya, tapi ada juga we're developing an action film. Action. Yeah. Loh, 2 film yang ini apa? Drama, one is drama action, tapi I have no action in it. They wanted to do because mereka bilang karena biasanya gua terkenal main action, ini action cuman gue gak ada berantemnya gitu, which is fine. Wait, drama action, lu pernah main film horror gak sih? Pernah sekali, one, and I promised myself gue gak akan pernah mau main film horror, but this one I did, and karena gue lihat perannya juga gak horror banget, it's not like that, and I did it, and I did not like it. You did not like it? Dan lu sampai hari ini belum pernah main film horor? Nggak pernah mau, ya. Itu kayak apa? Prinsip atau gimana? Prinsip banyak yang nawarin, semuanya gua terpaksa gua harus tolak gitu. Dan buat gua akan main film horor kalau iblis tidak dimuliakan tapi Tuhan yang dimuliakan, which is possible ya. Kita bikin cerita ya kan, bukan bikin cerita, malah banyak cerita sebenarnya orang true story di mana gua pun mengalami. Gua pun pernah doain orang pelepasan, itu banyak. Pertama kali gua mulai jadi Kristen, gua syuting, gua pelepasan orang di set. Wait. Ini mungkin bagi yang gak ngerti itu pelepasan itu apaan. Jadi basically kita ngedoain, tiba-tiba ada orang gitu dan habis itu didoain dan melepaskan roh jahat atau roh najis yang ada di dalam orang tersebut gitu. Yes, so menurut gua memungkinkan untuk bikin cerita-cerita yang seperti itu, di mana kita nggak memuliakan setan tapi kita memuliakan Tuhan. Gak tau ya, kalau misalnya dari gua prinsip gua sejauh ini gua masih ngelihat bahwa biarpun pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan, sepanjang film setannya kan ngeri juga gitu bro. Ngerti gak sih? Jadi kayak lu ketika pulang, lu bukan mikirin karena tadi ya akhirnya siapalah misalnya ustadznya menang lawan setannya atau Romonya menang lawan setannya gitu. Ya karena belum ada yang bikin bro. Ada. Kayak kodrat itu. Gua gak nonton. Iya, tapi masih belum. Tapi lu bayangin begini ya, lu bayangin. Kan atau misalnya exorcism udah. Atau but still nggak bayangan, nggak
filmnya masih setan gitu. Betul, makanya itu maksud gue. Jadi ketika lu pulang, lu ke rumah, begitu lu matiin lampu, yang lu inget bukan romonya atau ustadznya, yang lu inget setannya. Ngeri setannya gitu. In a way, tetap aja segimanapun kita tetap memuliakan setan di film horor tersebut. Gak tau itu menurut gue. Tapi lu tadi pengen bilang sesuatu, sorry gue potong. I forgot. Anti klimaks lah. Oh, apa? Gue lupa. Maksudnya bayangin kayak benar-benar ekstravagan di Tuhannya gitu, kuasa Tuhannya gitu. Dan sampai sekarang juga ya misalnya kayak Musa membelah laut gitu. Ya I ask my brother, lu kepikir nggak? Bener nggak Musa tuh belah laut? Tuhan tuh belah laut. Lu bayangin aja itu. Itu ekstravagannya. Atau kita bicara kitab Wahyu, di mana peperangan Tuhan Yesus naik kuda putih misalnya gitu, boom. Mel Gibson's making Resurrection. Really? So dia bikin Passion of the Christ. Betul. Sekarang dia lagi bikin Resurrection of the with Christ. that quality kan. Wow. Listen to his interviews, dia sampai bilang he has to be really careful with it, right? Wow. And I think there's something why Hollywood juga nggak pernah bikin karena you know. Because the devil rules Hollywood, right? Well, there you go. Dan berarti lu secara prinsip lu nggak akan ngambil horor kecuali kalau misalnya itu memuliakan Tuhan sebegitu ekstravagansanya gitu ya. Gue ngerasa nggak tau, please correct me if I'm wrong. Dan mungkin kalian juga bisa komen juga gitu ya. Ada sebuah spirit ketika seseorang bikin film horor. Dan itu dan spiritnya itu bukan spirit dari Tuhan menurut gue. Dan ketika seseorang masuk ke bioskop tanpa mereka sadari, mereka nonton, spirit tersebut nempel. Dan ketika mereka keluar dari bioskop, si spirit tersebut masih nempel gitu. Dan itu akan membuat lu menjadi lebih takut dari kalau misalnya lu nggak pernah nonton film horor, nggak pernah ditakut-takutin, lu tetap masih mempunyai spirit damai, spirit sukacita, kasih atau cinta dari Tuhan. Tapi begitu udah terpolusikan oleh film horor, akhirnya muncul tuh ketakutan yang sebenarnya nggak ada ini ya, empty fear gitu. Every art is a medium. Oke. Setiap seni adalah perantara. Oke. Setiap musik itu rohani. Pertanyaannya, roh apa yang ada di belakang musik itu? So good. So it's true. Ya kan, setiap musik tuh rohani. You know, and the devil uses music, the devil uses film. There's this, ada seorang hamba Tuhan dulu, dia itu nonton film di bioskop di Amerika, dan dia nonton film horor, itu setannya keluar semua nempelin orang memang gitu. So that it is true. Even zaman dulu punya VCD, lu cuman ada gambar aja di rumah, itu udah bisa jadi perantara. Patung, lukisan. Makanya banyak orang lukis pakai magic, mereka pakai ini. Nah, kalau nggak salah di Jogja masalah lukis itu atau pahat itu, their final test mereka harus gambar sesuatu, bikin sesuatu yang berhubungan dengan rohani, dan cuman itu boleh mereka bikin. Misalnya udah bikin Yesus, kalau besoknya dia bikin Buddha, itu biasanya jelek. Gitu, dia mereka cuma boleh pilih satu. That's what I heard, but art is a medium, and that's why we do have to be careful gitu. Ya karena iblis mau mencuri, membunuh, membinasakan, dia akan menggunakan cara apapun, gimana pun untuk itu kan, untuk nempel ke manusia. Itu dia sih, dan film itu menurut gue adalah cara yang paling efektif untuk digunakan. Kayak gue dulu grow up, gue masuk dulu main sinetron action zaman dulu, orang belum banyak yang bikin action. Setelah Berry Prima, setelah Ari Wibowo. Nah, so gue terkenal gara-gara itu tuh, preman kampus dulu. Nah, tapi yang zaman sekarang yang pada nonton itu still today banyak yang datang. Gue nonton. Gue tanya pertanyaan satu. Nah, lu nonton tuh, lu jadi pengen balap motor, pengen ribut-ribut nggak? Iya, kita jadi ikut mas. So pengaruh itu kan ada kan. I grew up, gue juga korban film. Waktu kecil pengen jadi Shaolin gara-gara nonton film. Pengen jadi nonton film gangster, pengen jadi gangster. Nonton film tentara, gue pengen jadi tentara gitu, korban film ya. Damn. Gue sekarang ini sih gue lagi coba ngeproduserin film, apapun film yang gue produserin itu ya melepaskan itu sih kedamaian, kasih, dan juga sukacita tersebut gitu. Good, Dan it's not easy. No. Dan kadang-kadang ya
sulit ya. Maksudnya kita pengen mengkomunikasikan itu, tapi gimana caranya tanpa harus mengglorifikasi sesuatu yang negatif juga gitu. It's tricky sih. Yeah, it is tricky. It is. Yeah. But Zach, I want to get to know you better. Lu lumayan intense ya orangnya. Maksudnya, kayak tadi cara lu ngomong tentang horror, cara lu ngomong, it feels like you're very deep in Jesus gitu, dan lu boldly gak ada malu-malunya gitu untuk ngomongin soal Tuhan Yesus yang lu percayain gitu, Tuhan Yesus yang lu sembah gitu. Gue pengen tahu sih, how did you grow up, man? Kayak lu waktu kecil tuh seperti apa sih? Emang udah sama ini seperti ini atau gimana? I grew up, panjang. I grew up di Mangga Besar. Okay. In Chinatown. Di kota That's where you grew up, right? I grew up di Pluit. Yeah, dikit lah. Still Chinatown. I grew up a Buddhist. My whole family was a Buddhist. A lot of my uncles are still Buddhist. Chinese lah. Ya. Tapi Buddhistnya Buddhist KTP gitu kan? Yang... Oh enggak, kita ke Kelenteng. Oh really? Iya, gue pai-pai. Tapi gue dari kecil tuh gue selalu bertanya gitu. Tujuan hidup gue apa? Tuhan tuh siapa? Kemana gue pergi ketika gue nanya nenek gue, popo gue bilang, po tujuan hidup gue apa gitu. Terus dia bilang tujuan hidup lu untuk jadi orang. Dia bilang lu harus jadi orang. I know what that means. We know we're Chinese kan. Maksudnya lu harus jadi someone seseorang, gitu. Ya. Gue bilang oke, gue jadi seseorang, gue punya perusahaan, gue kaya, gue nikah, gue punya mobil banyak, semua gue punya. Tapi pas gue nggak gue bawa, gue bilang. Jadi seluruh hidup gue, waktu, jam, tahun, gue untuk sesuatu yang ujung-ujungnya gue nggak bawa. Apakah itu hidup nenek? Gue nggak bisa jawab. Dia cuma bilang, anak lu pergi sana gitu ya kan. But I've always had this question, and so deep down in my heart I've always been searching for the truth. Gue nyari kebenaran. Tuhan, kalau engkau ada, gue mau berjumpa, gue mau mengalami lu. Dengan lihat alam yang begitu indah, dengan looking at masa gue nggak bisa mengalami lu gitu. Jadi ya gue sembayang, tapi gue nanya nenek gue nih ngomongnya bahasa Cina atau bahasa Indonesia. Gue nggak bisa bahasa Cina. Bahasa Indonesia aja Dewa ngerti misalnya gitu, but I would pray, but I think deep down in my heart I was always searching. Bahkan pas malam gue pernah tidur nangis gara-gara gue nangis sendirian karena gue menghayal orang itu kemana gitu. Mungkin yang udah diajarin ke neraka surga, gue nggak diajarin gitu, gue nggak tahu. Karma bukan sih? Reincarnation kan, reinkarnasi ya. Jadi gue bayangan gue tuh apa gue tiba-tiba jadi uap, orang jiwa hilang, lu gak ada pikiran, gak ada perasaan, you just gone. Wow. Just blank, kosong kan. And so I felt this kekosongan, this emptiness. Ngapain gua hidup kalau cuman yaudah gone aja gitu. Yeah. And I was a kid. My brother thought I was weird. And karena gue belajar reinkarnasi, gue juga dulu suka ke perpustakaan, banyak baca buku. Gue ngajak ngobrol anjing karena reinkarnasi tuh kalau lu jahat atau lu banyak melakukan yang buruk, lu dilahirkan lagi, jadi lu harus sempurna lah baru jadi binatang. Jadi binatang kan. Jadi ada anjing gue ajak ngomong gitu, gue anjing wok, dia jawab pok, gue mikir apa dia dulu nih manusia, dia terperangkap di tubuh anjing. Gue mikir just menghayal aja. Terus gue pikir aneh juga ya Tuhan ya. Terus masa jadi jangkrik? I was just thinking. And so I had these thoughts, and tapi ya kalau Buddhism tuh ngajar lu harus sempurna, secara selama lu nggak sempurna lu nggak bisa enlighten. Jadi lu diulang lagi hidup lu, diulang lagi hidup. Tapi begini, anak kecil dari lahir kita nggak perlu ngajarin berdosa, dia udah berdosa. Kita nggak perlu ngajarin dia egois, dia udah egois. Kita nggak perlu ngajarin dia membohong, dia udah bohong. Nggak perlu diajarin nangis dari keluar. Sorry, I was gonna say keluar perut, dia udah nangis gitu. Ya, keluar rahim. Iya, dia udah nangis ya kan. And so dari kecil dia udah ngerti gitu. Dia bukan nggak ngerti, they are innocent, tapi benih dosa itu udah ada gitu. Jadi nggak mungkin kita lahir nggak kelar nih hidup ya kan istilah gitu. Right. But yeah, I grew up without a mother. I had a single father with 3 brothers, and I grew up in Chinatown. So Chinatown, ya kan, and so I mean it was a mess. SMP 3 gue dikeluarin, gue nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah. Berantem terus atau? Berantem, and then I got into drugs and narkoba dan all that, and kurang lebih ya begitu, hancur sih, hancur. But I love my childhood.
I had a good time. No, I grew up, I saw things yang a lot of people did not see, you know. Maksudnya? I don't know, just life in Mangga Besar begitu, you know. I mean, I was a happy kid. I was a happy kid. Everything was okay gitu. But I did nongkrong dulu di depan rumah gua tuh ada warung ya kan, kita main gaple, main karambol gitu. Jam 6 sore di kos-kosan cewek turun ramai. Ya kan, nanti jam 4 pagi pada pulang, you know. And just the environment, you know. Gua mau beli cimeng, mau beli apa juga nggak perlu keluar rumah, gue tinggal manggil sih. Ini di Indonesia gitu ya? Zaman dulu, zaman dulu, iya kan zaman dulu. And so ya gue ngalamin 98 juga, 98 riots segala macem, and you know a lot of stories. Oke. Yeah. So kapan lu ketemu Yesus atau kapan lu 19 tahun. Waktu lu berumur 19 tahun itu gue ketemu Nafa, terus gue tanya sama Nafa, kita udah mulai deket, gue nanya sama dia, agama lu apa? Terus dia mikir, terus dia bilang, kayaknya gue pengen Kristen deh. Oh ya udah, gue bilang lu mau jadi Kristen, gue juga ikut deh gitu. Karena gue suka dia aja dan karena gue belum pernah benar-benar mendalami maybe Christianity, right? Oh, jadi sebenarnya motivasi lu untuk jadi Kristen tuh sebenarnya gara-gara triggernya adalah ayo kita biar bareng yuk, kita cari Tuhan bareng gitu loh istilahnya gitu. Oke. Nafa itu kan dulu Muslim tapi at that time I think around 6 months dia udah mulai disembuhkan Tuhan itu segala macam. And then so di dompet gue tuh masih ada foto Kuan Im. Ke popo nenek gue kasih sama ada jimat buat jagain kita. So I just threw it away and I said, okay, I'll go to church, you know. And wow. Sebelum ketemu Nafa, lu udah dengar tentang Yesus belum? Pernah. I've been to church di Mangga Besar. Okay. My tante suka ngajak, I'll just sit at the back, nggak ngerti. And then I had another friend, if he's watching, Maki. He teman bandel lah ya dulu. He used to take me to church untuk cari cewek. Because the girls are beautiful, which you know, and so gereja duduk paling belakang ngapain? Ya liatin cewek aja ya, udah let's go. Okay. Yeah, it's a Sunday thing yang you know, it's a Sunday thing. Ya minggu harus ke gereja lah ya, at least pay our dues ya, which is the wrong mentality. Maksudnya cara pikirnya salah ya, gitu itu. Beragama gitu ya. Ada orang mikir begitu, dengan gua pergi minggu gereja udah aman ya, jadi gua luput dari kecelakaan, gua tetap bisa diberkati Tuhan ya. It's wrong ya, but ya pernah lah begitu. Okay. But my aunties were Christian. Okay. My aunties. Jadi I think they've been praying for us. Nah, gua kecil itu SMP tuh pernah berantem, me and my brother, it was pretty bad, lawan orang gitu. Kita sampai diciduk polisi, masuk kantor polisi 2 minggu di Mangga Besar ini. And then itu gue ingat ada tante gue bawa pendoa, Tante Terry namanya, and they used to pray for us there gitu. I didn't understand. I was just like whatever, you know. Wow. But yeah, but then 19 diajak ke gereja, gue ke gereja, and then pendetanya orang bule. Ngomong Indonesia kayak gue, fasih banget. Okay. Nggak ada logat sama sekali. Dia bilang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari maju gitu. And then I went. Kenapa? Iya karena katanya harus terima Yesus kalau mau jadi Kristen. Iya dong. Biar bisa makin dekat sama Nafa gitu maksudnya? Enggak, at that time nggak ada. At that time ya udah, ya kita bareng cari Tuhan, ya jadi Kristen aja gitu, ya kan. And so pergi maju. Itu banyak sekali anak muda hari itu, like sepanjang depan itu. Tapi yang pertama didoain gue, terus dia bilang begini, aku mengenal kamu. Gue sampai sekarang I don't know this guy. It's not Mark McClendon. It's some pastor yang sampai sekarang I wish I knew. Because he was the first man to pray for me terima Yesus, right? Bule pendeta, tapi ngomongin siapa fasih. Dia bilang, dia bilang aku mengenal kamu. You made the right decision. I'm not famous at that time. So I don't know how he knows me. I think he knows me from someone gue nggak tahu ya. And dia bilang, I know who you are. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Dia bilang, yang kamu harus lakukan percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut. Terus gue bilang, percaya apa Pak? Dia bilang, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oh ya gampang, gue bilang. Gue lihat ke atas, Yesus mulai hari ini lu jadi Tuhan atas hidup gue. Amin. That's what I did. Right? Nothing happened, ya kan? Tapi gue percaya itu benih. Bahwa Tuhan udah bikin segitu sederhana. Percaya saja, percaya, just believe. Tapi buat manusia itu susah karena pakai otak.
banyak ideologi lain, banyak macam-macam. Padahal disuruh percaya aja, terus lu cari gitu. And if you believe me and you seek me with all your heart, you will find me, katanya gitu. And so nothing happened. Gue beli Alkitab and then I went home. But in my heart, ada sesuatu yang selalu kalau gue di rumah pushed me to go in the room to pray. Okay. And so I went in the room to pray and I didn't know how to pray. And my first prayer was, Tuhan, my name is Zach, umur saya 19 tahun. Ya kan, I said that. I'm 19. And I said like, now what, Tuhan? And so that went on for like 3 weeks. Setiap hari kalau gue ada kadang di rumah tuh suka didorong masuk. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Just into my room and pray. Right. And I learned how to pray. Kadang gue pengen doa lama cuma semenit. Kadang I did not know how to pray. Yeah. And so I start praying for people. Kadang gue mikir gue nih gila atau gue ngomong sendiri. Tuhan ada atau enggak sih? Atau gue ngomong apa tembok? I just went through that whole motion and just keep on praying. And I think minggu ketiga ya, gue nggak inget persis. The Holy Spirit came to me. Wow. Yeah. So wait. Ini Roh Kudus. Jadi beda ya, kayak ketika lu mengucapkan dengan mulut lu, dengan bibir lu bahwa Yesus adalah Tuhanmu gitu ya. Tapi tiba-tiba ada satu experience, satu pengalaman lagi di mana Roh Kudus yang datang. Ini pertama kali gue mulai mengalami Tuhan. Ya. Oke. So gue duduk doa, gue setiap hari tuh ngadep tembok. I don't know why I did that, but bukannya tembok belakang, pintunya di belakang gue nih, segini ya. Bro, lebih mendingan ngobrol sama tembok apa ngobrol sama anjing? That's a good question. Dua-duanya bikin gila. Yeah, and then so. Tapi lifestyle lu saat itu masih narkoba? Masak, nyimeng, minum masih. Oke, jadi lifestyle tuh masih berantakan gitu ya? Berantem? Berantem masih. Okay. Kalau ada yang ganggu mah kita ributin. Oke. Yeah, and so I was lagi doa gitu, lagi doa merem gitu, tiba-tiba seluruh kamar gue tuh berubah. Cahaya. Terang. I can see it. My eyes are closed tapi kayak terang banget. Gitu, and the presence of God came, and I've never felt the presence of God in my life. I've tried every drug. There's nothing more powerful and more real, and nusuknya sampai ke dalam hati, ke sumsum, ke tulang. I felt His love and His peace and joy, and just gue mulai nangis tiba-tiba. hati gue keras, bro. Dulu tuh bapak gue keras, gue yang diajarin berantem sama dia, kita cowok gak boleh nangis lah ya kan, but the moment I started meeting God, gue mulai nangis. I couldn't control it, I just started crying. Now kita cengeng nangis terus. As I was merem, gue lihat roh bentuknya kayak roh, bro. Apa tuh bentuk kayak roh itu? Kayak manusia tapi nyala terang. Oke. Iya kan, dia duduk, dia maju, is a spirit. Dia duduk sebelahku. Kaki gue kan bersilah, gue bisa lihat dia duduk bersilah kaki gitu, gue duduk di lantai kan, and then he came into me, he masuk, yeah, and so that's the first time the Holy Spirit came into me. Gue nggak bahasa roh, gue nggak apa, tapi gue pertama kali mengalami dan tahu His love, His presence, it was that real, and lucunya keluar dari situ I had sex, not that moment, but besoknya I can't remember was it that night or the other night I had sex. And then what happened was setelah itu kok gue ngerasa kosong. Seumur hidup gue nggak pernah ngerasa itu dosa. Gue nggak pernah diajarin itu dosa gitu. No one taught me. My dad dia bilang lo kalau seks di luar nikah itu dosa gitu. Nggak pernah ngomong. Nggak. Nih kondom, nih duit, lo bawa ke hotel, jangan pernah bawa cewek ke rumah, jangan pernah ngambilin cewek. Itu dari kecil gue diajarin cowok lah ya, bapak gue ya kan gitu. Jadi nggak pernah ada ideologi itu, nothing. And so but that time I felt this emptiness. Kok kosong, kok rasanya begini. I don't think I should be doing this. And then the second time it happened again. Kok begini rasanya. And then I said, no, that's it. I don't think God allows it. I think I don't want to. I felt something that I've never felt in my life. Gue ngerasain sesuatu yang gue gak pernah ngerasain seumur hidup gue. Dan itu hilang ketika gue berzina. You know what? I'm gonna go home. I think we should break up. Go jauh-jauh. I don't want to touch your hand. I don't want to give you a kiss. Nothing. Ya kan? And I just wanted His presence. His presence is gue pengen ngerasain kasih dan damai itu lagi. Pokoknya I feel like God gak suka. Dan
Ya, lu baru aja membuat diri lu kotor dan lu gue nggak mikir kotor, gue cuma ngerasain kosong, nggak mikir gue kotor, nggak ngerti, ya kan? Gue cuma ngerasa jiwa gue kok kotor, kosong gitu. Rasanya kok begini yang tadi ada, you know, I just felt weird, And so I went home and then, I went to my dad's. We were living together at that time, and then udah dari gue pulang terus gue mulai cari Tuhan. Every single day I would seek him. Gue cari dia setiap hari. Gue di rumah gue, di kamar, gue bakal doa, gue bakal nyembah, gue bakal maksain Tuhan datang. Gue bilang, Tuhan kalau nggak datang, gue nggak mau keluar dari kamar ini. Kadang gue ketiduran, gue baca Alkitab. I will do anything. I was so hungry for him that I would do anything. Yang penting you just come, Father. I want to see you. If you are real, I want to experience you more gitu segala macam. Bapak gue bilang gue gila, nenek gue bilang gue fanatik, bapak gue bilang lu jadi orang tadinya diskotik mulu, sekarang gereja mulu. Lu di tengah-tengah aja, dia bilang. But I couldn't care what other people said because gue mulai mengalami sesuatu yang gue nggak pernah ngalamin seumur hidup gue, and I fell in love. I fell in love with him, and so I would pray, worship, and zaman dulu tuh kita ada VCD Hillsong. It's the beginning of Hillsong, you know, and masih Darlene. Boy, masih beginning. She was young, right? And so I would put that VCD and with the lyrics, you know, I could do karaoke. Karaoke is easy, and so I used to worship in my room, coba, you know, and I remember. So then I met Jesus. So. Wait. What do you mean you met Jesus? Jesus came to me. So when I was worshiping, I was lifting up my arms in my room. And tiba-tiba pintu kamar gue kebuka. Gue tahu karena pintunya lebih dekat dari ini. It's close by. And itu ada angin gitu masuk. So I was like, ada yang buka pintu. Gue kaget, gue buka mata. Pas gue buka mata, pintunya tertutup. Jadi gue mau periksa, gue kunci belum. Ternyata udah gue kunci. It's actually locked gitu. And so I went back to my position. I went worshiping again dengan si VCD itu. And as I was worshiping, the door opened again. I can feel the wind. Ya kan, gue bisa ngerasain angin, tiba-tiba tuh angin sepoi-sepoi, gue merem tuh ngomong, ini aneh nih, gue udah kunci loh nih pintu, tapi gue gak ada rasa takut gitu. And then tiba-tiba gue dapet penglihatan, jadi gue merem tuh kayak nonton film. So I got a vision, I was in my room, and the door was wide open, wind, but every wind was peace, and love, and his presence, and itu masuk ke dalam, dan gue mulai sujud. And tiba-tiba ada terang, tiba-tiba masuk, kayak tiba-tiba just light gitu. Nah, tiba-tiba berdiri Yesus di situ. His face was shining with glory, with light. Now, as I talk about it, I can see him standing in my room. Dia nggak masuk ke gua, dia nggak maju, nggak mundur, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma berdiri di situ, terangnya luar biasa. In my spirit, I know it's Jesus Christ. Gue cuma sujud, diselimuti dengan kasih, dengan just His love, and I met Jesus Christ. So for me, gue orang bejat, bro. Gue penjina, pemabok, you name it, all the sin cuman satu yang gue nggak pernah ngelakuin, orang hampir tipis pernah gitu, but it's anugerah, is pure grace, bahwa for me Jesus is very 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 real, and the devil wanted me a long time ago. Dari umur 2 tahun gue udah kelelep, gue ngalamin kecelakaan, gue ditusuk orang, dibacok orang, harusnya udah lama, but Jesus love me, and semuanya anugerah, and I'm orang tapi diselamatkan Tuhan, maksudnya nggak adil banget, bro. Ya lucu ya. Tapi kan Alkitab bilang, bro, semakin besar dosanya, anugerahnya semakin besar gitu. Makanya anugerah di atas hidup gue tuh besar menurut gue. And bukan niat hati gue juga untuk atau bukan niat hati gue untuk bandel. Memang dulunya dari sananya udah paling, in my whole family juga I'm the one, the kuku one, and yang benar-benar mengalami Tuhan seperti gue, cuman gue doang di keluarga gue. Kedua, my father. Yang tadinya dia Buddhis keras banget, dia juga pernah didukunin sama orang. Jadi dia berapa tahun itu dibawa black magic, dan gue mulai doain segala macam. I saw the demons segala macam. Ada satu dukun bekas dukun jadi pendeta, ya Pak Eko namanya. Dia juga doa bareng gue di rumah. Dia bilang, I saw a few things. Gue lihat cewek di rumah gue ada macan segala macam. And then tapi dia bilang ada burung gagak pushing him down.
Jadi dia nunduk terus sama orang tuh, dia nunduk sama orang yang, apalagi orang yang kasih dia spell ini gitu. Dan itu manifestationnya sampai dia punya back problem. Dia sampai operasi dulu gitu. Nah, so we prayed, and then my father, gue lagi di meja makan, tiba-tiba bapak gue pulang, home from office, and he said, "Zach, I give up." "What do you mean?" "Take me to church." So I took him to church, and we went to GBI, Senayan City, and he's puji-pujian penyembahan, he started dancing, and I could see something mulai naik, lifted, all the weight mulai lift, and he started experiencing God, and he could not stop crying, nangis terus. Dia sampai bawa tisu, bawa tas tuh kalau ke gereja tuh, dia bawa tisu gupokan, gara-gara nggak bisa berhenti nangis, and he just started experiencing God in such a marvelous way. And waktu dia dibaptis di Semarang, dia maunya dibaptis sama hambanya udah meninggal juga, Pak Petrus Agung. Dia maunya di sana katanya sama Pak Petrus katanya. Terus dia masuk kolam baptis, keluar pingsan. Ya kan, he fainted. Ternyata masuk dalam roh. Dia pas sadar, dia bilang, "Zach, itu diangkat malaikat, dibawa terbang." Dia bilang, "Wah, enak banget gua terbang, kayak I feel so light." Dibawa terbang sama malaikat. So he experienced God in that way juga kan. And so he passed away 2 years ago, my father, for lung cancer, but he's in heaven, and anugerah sih, bro. It's just grace. Benar-benar anugerah. It's just grace. And susah karena kalau orang nggak ngerti, orang nggak percaya juga susah karena memang they're blind. Makanya kita bilang, I was blind but now I see. We were all blind. You were blind. Yeah. You were born a Catholic, right? But you never really saw him. You did all the rituals. You've been to church. You do all the Sunday, brother, whatever it is. But we never really saw him. And so it takes God to know God. And he chose you and me. The fact that we're sitting here talking about him, we're chosen. He chose us. Dan itu anugerah. You can't buy that. You can't pay, you can't buy. It's just him choosing us. And that's pure grace. Ya kan, it's just pure grace. You can't explain it. Gak layak untuk mendapatkan. Iya, gak ada manusia layak gitu. Gak ada. Mau pendeta, mau orang sesempurna apa kan. Ya memang gak ada orang sempurna. Thanks. Yeah. Gue kadang-kadang ya ngerasa kayak kita kayak tadi tuh ketika lu ngobrol, gue gak tahu apakah penonton yang nonton pun juga pengen gitu, kayak I want what you have. Iya gak sih? Gue pengen apa yang lu punya gitu. Gue pengen ngelihat Yesus face to face. Gue pengen kayak ngerasain angin. I want that too now, because that was 20 years ago, right? Tapi, selama 20 tahun lu gak pernah ngalamin itu juga? Macem-macem. I have to say, that's why, I have to, macem-macem sih. Gua pernah ya, dulu waktu lagi jatuh cinta sama Tuhan, bukan lagi jatuh cinta, tapi lagi awal-awal ngejar dia. Tiba-tiba gua kebangun jam 3 pagi. 3 hari berturut-turut, jam dinding tuh di atas tembok, gue bangun tuh langsung lihat jam 3 pagi subuh. Nah, hari keempat tiba-tiba ada tangan, bro, ngucek-ngucek mata gue gini. Sampai gue duduk tuh gue udah bangun gitu. Ini tangan ngucek-ngucek mata gue begini-begini gak bisa pergi. Saya go, pergi. Gue pikir setan kan, I did not know how to pray. Setan pergi dalam nama Yesus. It did not want to go. Gue dikucek-kucek. Gue gak bisa lihat apa-apa, pokoknya mata gue dikucek-kucek selama 3 menit. Gue rasa tiba-tiba pop, hilang. Gue sampai kaget, gue bilang, what is that? And gue lihat jam, pas jam 3 pagi. And at that time gue belum bisa bangun subuh. And so I was like, oh no, I'm just gonna go to sleep. I go back to sleep. Besoknya, jam 11 pagi siang, ada suara di hati gue. Bukan audible, bukan di kuping, but in my heart. And very soft, very lembut bahasa Indonesia. Dia bilang begini, kamu kok dibangunin malah bobo lagi sih? That's what he said. And I real, oh Tuhan, manis banget loh Tuhan. Manis banget, dia bilang. Kamu kok dibangunin malah bobo lagi sih? Specifically pakai kata bobo. Gitu. Dia banyak ngomong sama gue, yang gue denger real tuh bahasa Indonesia gitu. And he speaks to me with songs and so gue mengalami Tuhan, and I think. Wait, sejak lo dibangunin Tuhan,
Akhirnya gue paksakan untuk bangun subuh segala macem, tapi gue nggak bisa dulu. Kalau sekarang gue bangun subuh terus, kebanyakan I try, you know. But waktu itu gue nggak bisa, dan ini lucu karena I don't know why, karena gue kalau gue nggak bangun pagi I'll feel guilty. I think karena gue lihat sosok bapak gue itu, I had to always perform. I had to earn his love. Karena gue paling bandel, sekolah gue gak lulus, dari kecil gue dimarahin terus, ya kan. Bapak gue punya ekspektasi ini. Dan bapak lu ekspektasinya lu jadi orang. Betul, ya kan. Ekspektasi gue harus sekolah, harus apa, gini. Jauh sekali dari yang dia mau. Gue ikut geng, gue jadi berandal gitu. Dan pas ketemu Tuhan, gue kayak, I think the way I saw it, mungkin kayak gitu. Jadinya akhirnya kalau gue gak bangun, gue gak doa, atau gue gak, if I don't fast, kalau gue gak baca Alkitab, gue gagal disiplin gue dalam baca Alkitab, I feel bad the whole day, you know, and that's legalism. Legalistic banget, that's religion gitu, bahwa gue harus ada di posisi now setelah gue jatuh. Kan gue jatuh, gue 6 tahun, gue nikah segala macem, gue selingkuh, gue cheat on my wife, and gue hidup gue all the way down ya. Di titik paling rendah gue yang terjadi beberapa kali di dalam kegelapan. You know, when I was in my darkest, Jesus always came. Even when I was not praying, even when I was not seeking Him, He always came. Dia selalu datang, gitu. And the recent one was 6 months ago. I was an alcoholic. I was very heavy on my alcoholic, and after my dad died, it got worse. I hurt a lot of people, you know, I hurt the closest people to me, orang-orang terdekat gue gak mau deket sama gue, and gue sampai didatengin iblis berkali-kali, trying to get sober, 3 hari berturut-turut gue didatengin iblis, pintu kamar gue digedor-gedor, gak ada orang, pas gue buka gue bisa ngerasain iblis, gue lagi mau tidur dipukul, gue gak bisa tidur, gak minum kan, and then hari yang pertama tuh gue setiap bangun biasa I always say good morning Tuhan. Ini gue ngomong good morning Tuhan, good morning Mika. Gue nggak tahu kenapa gue ngomong Mika. Mika lagi sama Nafa di Bintaro. Ada suara di samping gue. Cewek katanya. Gue langsung lompat bro. It's not God, it was demons. Karena gue takut, gue merinding, gue sampai gini. Oh no, okay. But then on the third day, pokoknya pas itu gue berusaha ini, gue ambil gitar gue bilang lu setan ya, gue bilang gue doa, and so I started praying and crying out to Jesus Christ, and I had a dark cloud, gue kayak zombie bro at that time, like a zombie, gue lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, suara in my head, you know, it was one of the biggest spiritual warfare I've ever been through, but when I started screaming out to God, I screamed out to Jesus, and I remember at that time, you know, He still came. When I was at the lowest of my lowest, dia tetap datang. Gue udah nggak ngeliat dia, tapi gue merem tuh terang. I can see him. Gue bisa ngerasain dia tuh berdiri, dan hadirat dia so strong. He bungkus my heart. Semua pikiran-pikiran tiba-tiba, I can see the darkness. I can see it, and my heart mulai dirombak. You know, all the pain, the guilt, the shame, rasa iri, rasa marah, semua yang iblis mau taruh, semua bisa pelan-pelan kayak dibersihkan. Pikiran gue juga mulai ini, and you know, He still came, He still comes. At my worst, He came, and di situ gue belajar, semua tuh anugerah gitu, dan I am already loved. Jadi gue mencari Tuhan dari posisi gue tahu gue udah dikasihi, gue udah diterima. Gue nggak perlu ngapa-ngapain, gue nggak perlu pelayanan, gue nggak perlu baca Alkitab, gue nggak perlu cari dia. He still love me, He already love me. Ketika gue di titik paling rendah sama gue di titik paling atas, He love me the same. Nggak bisa dirubah kasih dia buat kita. Tidak ada yang bisa lu tambahin atau kurangin dari kelakuan lu, dari perbuatan lu yang membuat dia mengasihi lu lebih. He love you because He's God, and He's absolute, and That's why He died on the cross 2,000 years ago. You know, and yang membawa dia ke salib itu is love. Is love. Is kapanpun dia bisa menyerah. Kapanpun ketika dia lagi dipaku segala macam, kalau you know the story, dia you know, kapanpun dia bisa, dia bilang, Bapak gue panggil malaikat, stop, but he's going through all that pain, and I believe that it is love that brought him, because he's love. He doesn't just have love, he is love. So can you imagine ketika dia disalibkan itu, he's full of love, and I believe he was joyful.
karena dia ada dalam panggilan Bapaknya. Dia taat sampai mati karena kasih dia terhadap Bapaknya dan kasih terhadap umat manusia. And that's a powerful thing. Yeah. You know, that he had joy knowing that he's loving everyone on the cross till makanya he just say, it's finished. It is done. Your sins have been forgiven. He paid the price. Kita udah begitu klise dengar Yesus mati, tapi kalau kita benar-benar tahu pengorbanan dia dan kita benar-benar mengerti, sampai pun kita akan tetap mengagumi dan belajar betapa berharga dan betapa mahalnya darah dan pengorbanan dia. We will always be learning. And if you go to heaven now, it's holy, holy, the only one yang bisa membuka scroll, the only one who is worthy to open the scroll, whose blood was shed, the Lamb of God, holy, holy. Till today, if you see heaven, there's that praising and worshiping, you know, and so I think kita juga, you know, we just worship you, Father. We worship you. And to answer your question, if you want to experience God, worship. Worship. To worship God, you need revelation. Untuk memuji dia, you don't need revelation. Gue lihat lo aja, gue bisa, Tuhan lu keren, lu ciptain Daniel, ya kan? You're an amazing guy. And in a way, that's worshiping. That's praising. Memuji, ya kan? Tuhan, gue memuji lu karena ciptaan langit dan laut segala macam, kelihatan pakai kasat mata. Tapi untuk menyembah, lu butuh hidayah, lu butuh pewahyuan tentang siapa Tuhan. Does it make sense? Gue pengen nge-share ini. Beberapa minggu yang lalu, gue ngobrol sama temen gue. Namanya Kocin. Dia bilang sama gue sesuatu yang menurut gue mengejutkan. Dia bilang, you know what, Neil? There is no power in worship. Wait, what? Lu bukan pastor? Yeah. No power in worship. Yeah. But there is power in who you worship. Yes. Sayangnya ketika kita worship sekarang ini, ketika lu ngomongin menyembah, people love to worship. Jadi mereka justru menyembah ketika worship leadernya yang mereka suka. Mereka menyembah ketika lagunya sesuai dengan lagu yang favoritnya mereka. Mereka menyembah ketika lightingnya lagi bagus, AC-nya dingin sesuai dengan suhu yang mereka suka. Habis itu musiknya, kencangnya musiknya, permainan gitarnya, permainan pianonya itu sesuai dengan mereka suka. Sehingga mereka menyembah the worship itself. Mereka udah tidak lagi menyembah siapa yang harus mereka sembah. Yaitu Tuhan, gitu. Jadi sebenarnya yang tadi lu bilang tuh, ketika gue dari tadi ngedengerin lu ngomong, lu lagi worshiping abis-abisan gitu. My whole being is, yes. You are worshiping His glory. You are worshiping your. Lu ngasih tahu kalau misalnya dia itu kudus, lu ngasih dia tahu kalau misalnya kayak Neil, lu masa nggak denger sih sekarang ini di surga semua orang lagi pada semua malaikat tuh lagi menyanyikan lagu kudus gitu, kayak lu lagi worshiping at the same time lu ngomong gitu. I feel like the moment I came, when I walked into this place, my whole being is, tadi gua kencing, nggak bilang, oh Tuhan hadir lu kuat. I can feel it's just very strong. Come on. Yeah. This place is exactly for that. Jadi gue ngerasa itulah worship. Worship tuh nggak harus settingnya bener, harus ada, lo harus ada lilin di sini, lo harus nyanyi lagu favorit lo harus ini. Bahkan tanpa lagu pun lo bisa worship. Bahkan ketika lo ngomong pun lo lagi worship. Gitu. I think lo ngingetin gue sih sama apa yang barusan gue sharing itu. Ya mudah-mudahan it helps you. That's powerful, yeah. There is power in who you worship. Yes. Yes. I think that's what revelation is, ya. Yes. Ya kan, bahwa lu butuh pewahyuan untuk melihat Yesus sebagaimana adanya Yesus. Gitu, dan semakin banyak dan besarnya pewahyuan lu, semakin lu bisa menyembah dia gitu. Ya kan, semakin penyembahan jadi penyembahan yang sesungguhnya misalnya gitu ya. Dan ya, makanya harus mengalami. Makanya buat gua kekristenan itu bukan agama, buat gua simply mengalami Tuhan, dan itu yang gua minta. Gua mau mengalami Tuhan. Gua nggak mau, buat gua agama tuh bosen. Very boring. If I had to do religion, gua mendingan mabok-mabokan. It's true. Jangan sampai mabok agama.
Ya lebih parah mungkin ya kan. Tapi menurut gue dengan ritual, gue admire semua orang yang beragama, gue admire mereka gitu. Tapi dengan berbagai ritual yang mereka lakukan gitu. Tapi gue bilang sama Tuhan, gue nggak bisa sih, gue butuh the real thing. I want the real thing. Show me who you are. I want to experience you. Gue pengen mengalami lu. Gue pengen rasain lu. Gue pengen denger lu. Kalau benar lu ada, masa gue ngomong sama Daniel bisa, ngomong sama Tuhan nggak bisa? Masa gue bisa denger Daniel, gue nggak bisa denger lu? Wow. Gitu, ayo dong Tuhan, you know. And so I had a hunger. So I think it's hunger and thirst juga. Semakin lu lapar dan haus, lu akan semakin kejar dia melakukan apapun untuk benar-benar merasakan dan mengalami dia gitu. Zach, what is the purpose ya? Apa tujuannya? Tuhan tetap mengizinkan lu melewati saat-saat yang sangat sulit di hidup lu. Kayak 2 tahun yang lalu misalnya, atau ketika lu harus kembali lagi ke alkohol. I think satu ya, gue tetap punya free will ya. Ya kan, gue gitu. Sableng, you name it, all the bad, emang juga gitu. Gue juga bisa selingkuh apa, I'm human, right? And I mean, I can go through the whole process of kenapa gue begini, certain things. Of course, the devil juga attack, so many things. Tapi yang gue tahu Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke. Gitu, bahwa Tuhan selalu ada di situ, di dalam kegelapanmu sekalipun dia ada di situ, dan Tuhan izinkan. Job, dia Tuhan semua di Alkitab tidak ada satu pun yang tidak berdosa kecuali nama Yesus. Sisanya semua ada pemabok, pejina, lo mau apa? Yang lebih parah dari kita semua sebenarnya ada di dalam Alkitab gitu. Betul. But God was always there, and I believe that. I believe, Tuhan, manusia harus mengalami life. Di situ dia bisa merasa Tuhan juga menjadi hidup. Kalau gua nggak jatuh, dengan gue jatuh ya, gue mengalami Tuhan lebih. Gue nggak bilang, gue sampai sekarang pun gue bertanya, gue hancur tuh, gue rusak lagi tuh, itu gue tahu Tuhan izinkan. Tapi I'm thinking, is it free will? Is it apa? Emang jalan Tuhan atau apa gitu? Sampai sekarang pun gue nggak tahu gitu. Tapi gue percaya Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. And so di dalam kelemahan gue yang titik paling bawah pun Tuhan hadir. Dan Alkitab bilang di dalam kelemahanmu kekuatanku sempurna. That's what the Bible say, right? And so that's what God said to Paul. Yeah. Maksud gue gini sih bro. Kayak yes, gue percaya ketika kita mengikuti Yesus gitu ya. Artinya bukan hidup kita mendadak langsung enak. Tapi ternyata karena Yesus gak pernah menjanjikan hidup kita akan enak gitu. Tapi dia menjanjikan ketika hidup kita lagi gak enak, dia akan terus ada di situ. Dan kayak tadi lu bilang gitu, status kita sebagai anak, itu udah gak bisa diambil sama siapa-siapa lagi. Kita gak bisa dipecat lah. Ya gak mungkin lu pecat anak lu sendiri. Ketika lu udah jadi anak, status lu akan terus menjadi anak. No matter what. Sehingga ketika lu lagi down, ketika lu kembali lagi jadi alkoholik, ketika lu mulai berdosa lagi, lu selingkuh, tetap aja Yesus akan terus menemani karena I have 2 things if I can say something. Lo anaknya dia gitu. Yeah, I can say something. Banyak orang bilang yang lu bilang tadi, menjadi orang Kristen percaya Yesus, hidup lu akan semakin enak. Gue bilang no, it's gonna semakin worse. You know why? Because ketika lo memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat lo masuk dalam warfare. You are in war because you only fight against. There's only 2. There's the devil and there's Jesus, right? Yeah. And it's obvious that Antichrist mulai menunjukkan, kenapa yang diserang selalu, it's always Jesus because it's the Antichrist, right? That's why they have the term Antichrist, right? And so the moment you become believer, lu udah masuk dalam peperangan dan ada satu kingdom yang ada iblis yang lu nggak mau, yang bakal nyerang lu lah, ya udah pasti kan. So that's why a lot of people do get attacked. So once we believe in Jesus, we are in spiritual warfare 24 jam 7 hari seminggu. The devil kerjanya nyerang. Betul. Karena kalau misalnya lu nggak ngikutin Yesus, setan nggak ngapa-ngapain lu udah langsung dosa. Exactly, yeah, you're a sinner. You belum diampuni, belum, you know. And I've went through the Bible, I've learned all these ideology. There's no way. Pertanyaan gue tuh sama Tuhan dari dulu 20 years ago, gue bilang, Tuhan masa sih orang yang nggak percaya Yesus tuh masuk neraka?
And I went, and because I plead, aku doa, aku nangis, aku minta, because why? Because I know so many who don't. Just in my family. Yeah. Gue pernah mimpi ada di neraka sekejap gara-gara gue mikirin nenek gue waktu itu. Nenek gue masih Buddhis banget waktu itu. And gue ketiduran dan gue ngerasa tiba-tiba gue ada di neraka. Cuman gue denger orang disiksa, gue denger jeritan, tapi pokoknya gelap in my dream. And then itu juga cuman kayaknya cepat banget gue tidur. Tapi yang gue ngerasain itu di dalam mimpi itu kata eternity, kekekalan. Gue rasa itu nggak ada ujungnya, lama nggak ada ujungnya pokoknya. Lu cuma cepet di situ langsung aja, bangun, tapi, langsung kebangun gue gara-gara gue ketakutan. Gue tahu gue ada orang disiksa, gue nggak lihat, gue cuma bisa dengar gitu. Tapi eternity, kekekalan, dan sejak itu tuh ada jeritan dalam hati gue to pray for people, you know, untuk wah, gue gara-gara abis baca buku itu 30 hari maut itu yang ada, it's an old book in the 60s 70s, 40 hari di dalam alam maut. Mary Catherine Baxter, read it. Okay. You know, everyone here, because dia dibawa ke alam maut 40 hari. It's an old book, 70, it's PDF, you can find it anywhere on the internet. 40 hari di alam maut by Mary Catherine Baxter. Gue habis baca buku itu, but then gue ngomong sama Tuhan sampai sekarang pun gue masih, you know, really. Sekarang ini banyak banget orang-orang yang udah mulai bilang bahwa neraka itu nggak ada. Gue ada gue sempat baca satu buku dari seorang pastor gitu, dia bilang kayak ketika Yesus ngomong Gehenna itu sebenarnya sebuah tempat, bukan neraka. Tapi itu pengajaran dan doktrin yang salah banget menurut gue, karena neraka itu ada. Dan orang-orang banyak yang nanya, kalau misalnya Tuhan itu maha pengasih dan penyayang dan merciful, kenapa dia mengirim orang ke neraka? Well, actually Tuhan itu udah mempersiapkan jalan untuk tidak ke neraka, yaitu melalui percaya Tuhan Yesus. Dan we have free will kan. Betul. Dan tanpa iblis, kita nggak punya free will. Tanpa iblis, kenapa iblis juga harus ada? Because then if there's no evil and good, you know, betul, then free will, ya kita ya jadi robot aja kan. The fact that we can choose to do bad or to good, and if there's no hell, then gue mending jadi orang bejat aja ya sekalian. Karena gini, untuk cinta sejati itu benar-benar adalah sebuah definisi. I know gitu where ya. you're going ya. Right? Misalnya gini, gue punya istri gitu ya, dan gue sayang sama istri gue. Tapi gue masih punya free will untuk selingkuh. Tapi gue tidak selingkuh karena gue cinta sama istri gue. You know what I mean? Like, dan itu, tapi apakah misalnya gini deh, misalnya ya udah gue akan dikebiri karena gue cinta banget sama istri gue, jadi gue memilih untuk mengebiri diri gue aja. Itu kan ya udah, lu mau nggak mau, lu sayang emang karena diprogram untuk sayang, lu diprogram karena lu nggak punya free will lagi, karena lu diprogram untuk cinta apa adanya. Ya udah, dia bejat sama lu, dia mengecewakan lu, dia ini segala, tetap aja lu harus ujungnya terprogram untuk mencintai dia. And that's not love anymore. That's not love. Itu bukan cinta. Gitu. Makanya gue juga tadi gue suka mikir kalau gue pulang gue mati ke surga, gue mau tanya Tuhan kenapa lu taruh tuh pohon di sana gitu. Tetapi ya he had to put it there out of love, because udah dibilangin jangan dimakan gitu kan. So many questions that you know, but I think and gue baru ngobrol juga sama temen juga tadi pagi, and about, you know, a lot of thoughts and thinking about nggak ada neraka or neraka. No, gue percaya neraka itu ada. Nggak, tapi banyak pengajaran segala macam, you know. I listen to all this, but buat gue sih, I think as simple as this sih, kalaupun ada atau nggak ada, percaya atau nggak percaya, it's like lu punya pistol, pelurunya cuma satu, lu udah tembak, nggak bisa balik lagi tuh pistol. Life, you only have one life, you know. And when you're done. So I'm not gonna take that risk in whatever, you know. Although yes, the Alkitab juga is all over the Bible about hell, right? But for those who don't believe and think they can live whatever, and you know, you only have one shot in this life, and I would not throw it away. You know, and gua gak akan buang itu gitu. But then again, for me, it's really just falling in love sih. You know, Tuhan juga turun jadi manusia juga buat agama kok.
dia bilang gue tidak mendatang untuk ini, gue datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya kan, dia mau menggenapi hukum Taurat gitu, bahwa we don't live by the law. Because kenapa hukum Taurat ada? Untuk membuktikan kepada manusia bahwa mereka nggak bisa. Orang Buddhis bisa nggak masuk surga? Bisa. Ada ceritanya seorang pendeta Pak Yusak ketemu sama biksu. Biksu ini nanya katanya, Pak saya bisa nggak masuk surga? Bisa katanya. Ya si pendeta Pak Yusak nanya Roh Kudus bilang bisa katanya gitu. Ya gitu kan. Terus kaget biksunya, saya udah nanya 9 pendeta, 9-9-nya bilang nggak bisa, harus percaya Yesus. Kok Bapak bilang bisa? Bisa katanya, kata Tuhan bisa katanya. Gimana caranya? Terus gimana Tuhan, dia bilang gitu. Kok bisa? Dia bilang kalau dia bisa menggenapi, menghidupi, menjalani seluruh hukum yang ada di dalam kitab dia bisa masuk surga. Bisa nggak katanya, ke dia bilang ke biksunya, ya nggak mungkin, dia bilang nggak bisa. Ya nggak bisa. Lo kok kamu bisa? Ya karena Tuhan Yesus sudah melakukan, jadi aku tinggal gandeng Yesus gitu. Jesus was perfect, and that's the whole idea bahwa agama itu kita harus dengan kelakuan baik kita, semakin kita beramal, semakin kita berbuat baik, kita dapat tempat di surga, semoga misalnya, ya kan? But it's just not like that, you know. Yeah. Karena harus 100%. Yeah, and so Jesus, that's what Jesus came to do, right? To prove that the hukum Taurat itu nggak bisa, manusia nggak bisa. Yeah. He is the only perfect, you know. Sebenarnya that's what I've been, yang nggak ada. You name all the, only Jesus was perfect, and only Jesus rose from the dead. Yeah. And it's in history. It's all in archaeologists. It's all there. All the history. Everyone else. Yeah. Semua yang lain, you know, but Jesus is alive, you know, there's no, you know, and so he was, kita tinggal gandeng dia. Si biksunya bilang, gitu ya. Akhirnya si biksunya jadi percaya Yesus gara-gara it makes sense for him, because semua, you know, his religion ya. Kalau dia malah percaya kan hidup lagi ya kan, and so Gue baru denger tuh yang Pak Yusak. Pak Yusak Cipto namanya. I learn a lot from him about intimacy. He's in heaven now. Okay. He passed away, but dia punya hidup sama Tuhan luar biasa, dan dia ya kita semua belajar keintiman, berintim sama Tuhan. Dari dia. The greatest revelation, pewahyuan yang paling gila yang pernah gue terima as a Christian, you know, dulu. As a believer adalah gini, gue bisa punya hubungan intim sama Tuhan. I can have a relationship with God. Itu buat gue pewahyuan yang because I come from a non-believer. I come from a Buddhist seeking for God. Gue selalu cari siapa Tuhan, kenapa saya hidup, kemana saya pergi. I had no idea who God was. I had no idea why I'm alive. And ternyata I was created so I can have a relationship with Him. That's why God created Adam and Eve. In the Bible it said, di Taman Eden, Adam and Eve could hear God walk. It was that intimate. And so I believe every human being, setiap manusia punya anugerah itu. Kalau dia mau, engkau mengejar aku. If you seek me with all your heart, kau cari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. And kita bisa bangun, punya hubungan intim sama Tuhan. Kita bisa bangun relationship sama Tuhan. And that's the most magnificent, amazing thing that I'm so blessed bahwa, you know, itu anugerah kita buat orang-orang yang percaya gitu. Gua punya hubungan sama Tuhan. Hubungan intim. Dan it's not out of law, bukan gua begini-begini karena gua harus, kalau nggak gua takut dihukum, you know, or whatever. Is the conversion of the heart, hati ini yang berubah. Gua mau karena gua jatuh cinta. Gue menjaga untuk tidak melakukan karena gue cinta sama Tuhan, karena dan bukan, ya itu gue bilang waktu gue berzina itu dulu nggak dimarahin, tapi rasanya kok kosong ya rasa ini, you know, and I just wanted to deket-deket Tuhan, and you will fall in love, you know, usually with whatever He's in love with, you know, when you love your wife, you fall in love with what she loves, right? And so Zach, tapi ketika gue pengen tahu deh, ketika lu, you know, jatuh dalam dosa ya kita bilang ya, ketika lu selingkuh, kenapa? Like was it because lu lagi dalam ada unhealthy, atau lu lagi jauh sama Tuhan? Kalau at that time ya, kecolongan. Nggak, kalau at that time kecolongan. Kalau at that time kecolongan, I have free will. At that time I was building my own company. Hubungan lu sama Tuhan gimana? Hubungan gue sama Tuhan tetap ngomong. Ini gue ceritain ya. Jadi gue tetap berdoa, berusaha doa segala macam. But I remember there was so much pressure. This is
15 years ago, I think, lebih 15, 13 lah, my daughter's age, so 14. And there's certain things I cannot tell you where the pressure comes from, because gue lagi bangun perusahaan, gue import daging sama teman gue, gaji gue cuma 5 juta 1 bulan, it's not enough. But that's all I could pay myself. But every day gue diserang khawatir, because there's other pressure. Khawatir. I remember gue setiap ke kantor gue di Kemayoran, tinggal jauh. Tekanannya very heavy. Khawatir. And khawatir semua itu from the devil, right? Salahnya gue, I wasn't praying. I wasn't going to war. You know, the moment you feel anxious, you feel khawatir, you feel all that, that's the devil. You know, okay, I gotta pray because that is not of God. Fear is not of God, right? But then at that time terus gitu. Nah, datanglah teman gue ada satu nawarin gue cimeng. Gue udah gak nyimeng, udah gak ngerokok, nothing gitu ya kan, udah minum nothing. And then, tapi karena gue ngerasa, gue lupa, I did not go to war, I did not pray, I did not fight it off, you know, and so tawarin cimeng, gue masih ngomong sama Roh Kudus, gue bilang, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan ditawarin cimeng mau ya gitu, gue pengen nyimeng, pusing. Di sini tuh alarm nyala, gitu, ngilu gitu rasanya. But so I knew, okay, enggak. Itu 4 kali dia datang teman gue, dan akhirnya gue bilang, Tuhan, gue nggak tahan, because every day the pressure was on, terus, and then I smoked weed, and that time giting, I was high, and the problems were still there. That sebenarnya nggak problem, it's just pressure, you know, just outside voices. And then dari situ gue mulai minum lagi. I don't think drinking is a sin. I think the addiction is a sin. I think that the devil can use anything. It doesn't have to be alcohol. It could be anything, you know. But for me, kebetulan that's my poison, right? And so dari minum, gue mulai keluar lagi, mulai party, dan all my walls slowly broke down. You know, gue mulai karaoke, and gue ada syuting di Bali, and then, you know. Tapi gila ya, sorry. Kelihatannya benar-benar dari worry, dari anxiety, dari ketakutan, karena lu akhirnya reframingnya atau fokus lu sekarang bukan lagi ke Tuhan, tapi fokus lu sekarang ke all the anxieties, all the problems, and the pressure, and the pressure. Jadi itu kayak ada crack gitu, yang tadi lu bilang ada sebuah crack, dan di situ setan bisa masuk memperbesar crack tersebut. It is the devil juga. Makanya menurut gua, not all mental illness is mental illness, I believe, but I know a lot of mental illness that aku juga ngalamin, just that is the devil. It is from the devil. It is setan gitu. And that's why we pray, no spirit on me except the Holy Spirit. Yeah, you know, because it is true gitu. A lot of mental illness are pengaruh dari setan gitu. Nah, jadi akhirnya lu jatuh dalam dosa gitu. Tapi akhirnya ketika kita menghakimi diri kita sendiri, you know, akhirnya lu cerai sama Nafa. Oh, itu juga dari situ ke cerai juga 6 tahun loh bro. Oh, dari situ? Gue berusaha bangkit. Gue berusaha kuat, dan ada momen gue udah kuat lagi, doa lagi, jatuh lagi, masih minum apa, sekarang begini sampai at one point I divorce gitu. But it was a tough journey because I don't know what you gonna say? So my question is, ketika lu udah cerai, kenapa dan maksudnya hidup udah benar-benar kayak kelihatannya udah jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Saat itu nih, gue belum ngomongin fase kedua nih abis ini nih. Fasenya banyak. Pertama, kenapa lu masih terus berpegang sama Tuhan Yesus? Mungkin saat itu lu pernah mikir gak sih kayak, ternyata gue jatuh lagi, emang mungkin jalan gue bukan ke Tuhan Yesus nih? Nggak pernah. Oke. Banyak orang nanya gue, kok orang bisa murtad? Kok orang bisa meninggalin Tuhan? Buat gue sederhana. Gue banyak yang gue kenal yang dulu Kristen yang dia meninggalkan. Buat gue sederhana. Dia gak pernah berjumpa sama Tuhan. Dia gak pernah mengalami Tuhan sesungguhnya. That's why they can live. I could never live. I would never live. But gue mengalami di mana gue titik udah harapan gue cuma segini. Tapi gue tahu bahwa dia itu Tuhan. And I don't feel him, I don't hear him. During that time yang gue lagi begitu, there's one time gue nggak lagi doa, gue lagi hancur-hancurnya, gue lagi naik mobil di tol, gue inget
tiba-tiba radio, masih dengerin radio gue, itu 4 lagu berturut-turut lagunya Tuhan ngomong sama gue. Tiba-tiba in my car, His presence came and I just started crying. Gue sampai harus minggir karena He just come. And one of the songs gue ingat, there's a few songs, but one of the song lagu zaman sekarang, Lean on Me, ada liriknya gitu, Lean on Me, and it was just him lean on me, you know, just him speaking to me. Bukan lagu gereja gitu maksudnya? No, dia gak pernah ngomong sama gue pakai lagu gereja. Dia ngomong sama gue pakai lagu Bob Marley pernah, dia lagu sama The Massive pernah. Jangan menyerah. Iya, in my dream. Wow. We literally in my dream he was singing that song. He was singing Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. None but us can free our mind. Dia nyanyi, he sing it. He's a romantic God, you know. He's a cool God juga, you know. The first time he talked to me juga audible pakai billboard rokok, you know. Yeah, he's, you know, and that's why, you know, humans are religious. God is not religious. You know, God's God. He's the God of the universe. Tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibendung. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nothing is impossible. You know? Dia bikin keledai ngomong sama lo. Iya, keledai. Pada saat bersama dia bikin burung gagak yang harusnya itu kotor banget, tapi malah ngirim makanan ke lo gitu. And so makanya jangan beragama tapi mengalami Tuhan, experience God, and that's what happened to me gitu ya, karena walaupun lu udah jatuh banget, lu udah berdosa banget, lu udah ngerasa kayak hidup lu hancur banget, tapi dengan dia datang terus, he came to me, and every time I seek him, he always comes, and that's why I learned that it's all grace. That's where I learned gue di titik paling rendah, he still love me, but he's God, I know he's God. Dan pengalaman itu yang membuat gue selalu look back. I know he's God. I saw him, I met him, I experienced him. Nah, gue lagi ada satu titik juga waktu itu ada temen Ibu Natali. Dia tahu gue lagi hancur-hancurnya. Dan dia ada kenal sama hamba Tuhan, Nabi. Namanya Benaya Naresh, orang India. I remember this story because it was so profound. Because he said, Zach, gue gak mau tahu, gue kirimin lu mobil. Lu cuman punya waktu segini, lu jemput dia lagi khotbah, dari situ langsung ke airport karena dia harus cabut pergi ke pelayanan lagi gitu. So you only have that time frame in the car. Sambil supirin dia gitu. Bukan gue yang nyupirin, gue di belakang. Ini Alphard. So I had to pick him up and then take him, and cuman ada waktu segitu. This guy is tajam, he's a prophet, so very sharp voice of God, right? So I got in the car, I was the lowest, benar-benar yang lu ngomong titik paling rendah itu I feel it, I feel like a sinner, I feel like gua berusaha bangkit nggak kuat, seluruh Indonesia tahu ya kan, I feel everything lah, and then di sini juga kosong bro, lu pikir dosa enak nggak enak, orang kalau udah ngalamin Tuhan tuh dosa tuh nggak enak, bener-bener, dan lu nggak bisa lepas gitu, gua nggak bisa lepas, bangkit lagi jatuh lagi, you know, but you feel so empty, you feel like wow, you know, and the devil, the shame, the guilt, everything is not nice gitu. And so I was hoping for, wah Tuhan ngomong gini. He just looked at me. You're okay. You know the way home. That's it. Never said anything at all sepanjang jalan sampai Soekarno-Hatta. He just said that you're okay. Dia juga santai gitu. You're okay. You know the way home. And then, but that hit me. I do know the way home. Wow. And I've been trying to go home. And he is my home. His presence is my home, you know. And it's just, you know, going home. Wow. Yeah. Gue sampai bikin kaos dulu, going home. Going home. Ya, gak pulang-pulang nih anak. Literally. Anak hilang. And then, kenapa ketika lu udah merasakan Tuhan, kita mikir tuh kayak gila men, lu merasakan Tuhan tuh udah itu udah titiknya udah di paling atas tuh, udah enak banget gitu, kayak udah susah untuk turun ke bawah lagi gitu. Kenapa masih bisa ada momen-momen di mana lo ngilang lagi? 2 tahun yang lalu lu bilang kalau misalnya lu udah mulai balik lagi ke minum lagi dan lain-lain gitu. I was drinking before that juga. Emang minumnya gue nggak bisa lepas. I try controlling it, nggak bisa ya kan. My dad used to say he used to hate my drinking. Dia bilang lu nggak bisa minum deh, jangan minum deh. Lu nggak bisa 1 gelas 2 gelas wine, lu harus 3 botol gitu. So I try to control it, social drinking begini terus. But I just get in the long runnya gue, you know. Efeknya apa? Tapi kalau misalnya minum?
I don't want to pray. I used to pray drunk, but then sekarang I go home, I don't pray. Udah pasti, lu nggak doa, lu nggak nyembah, lu nggak baca Alkitab, and then all the walls go down, and I just become a stupid idiot, and I do stupid stuff. And then, but the last ones were really bad. I hit rock bottom because I think with my dad dying, I became angry. Just all the negative, all the bad, jadi marah, jadi dendam, all that came back. You would all think that came back. 15 tahun yang lalu was the rock bottom atau 13 tahun yang lalu was the rock bottom. Iya, ada rock bottom lagi. Ada rock bottom. Iya, and so, but now I'm like, it's been 5 months now. So, but bener-bener gue nggak boleh sentuh, gue nggak mau sentuh. And alcohol. Yeah, alcohol. Because at that time sih, everyone left me. Even my girlfriend, orang yang udah paling mengasihi gue dan udah ngeliat gue bersihin muntah gue udah macam-macam gitu, and she had to leave juga because ya nggak tahan lah ya orangnya lama-lama ya gitu, and I was just toxic dan unhealthy. Yeah, then everything toxic, everything, and I was like, who am I becoming? Gue jadi siapa? Gue udah bukan jadi anak Tuhan lagi. Literally udah kelakuan gue, perasaan gue, cara gue pikir udah jelimet, I let the devil control me. I let the devil use me. And I hurt a lot of people, and that's the saddest part, because ketika shame and guilt come in, ya emang bener. And so I was just, and then I was alone in my room. I had nowhere to go. Nggak bisa. I know where I'm going, like, I don't know. Actually, I still debate with God. Gue pikir, Tuhan, kalau orang langsung masuk neraka atau enggak, what I'm a Christian. What if I kill I talk to him about everything, and so I never get the answer, but because you know the answer. Maybe not. How do we know? Because I know anak pendeta, my friend. True. Anak pendeta. True. Gimana kita hancurnya? My friend juga hancurnya sebagai bapak anaknya. But anyways, I had thoughts, I had all this, and then, but cuman one way to go, cry out to Jesus, and he came. He still comes, and he will always come. And he doesn't need to come, but he comes. And that's the God we worship. He's so humble. Gue udah ngeludahin Tuhan, seluruh Indonesia tahu gue Kristen, gue selingkuh, gue hancur gini, gue udah ngeludahin, dia tetap datang membasuh kaki gue. I feel him. Gue lihat, gue ngerasain dia basuh kaki gue. He said, it's okay. I love you. I love you. And he over and over again. Orang pikir lu nih kurang ajar sekali, lu jatuh bangun, but he's the God of 1,000 chances. That's the power of the cross. Bukan kita mau seenak-enaknya hidup, no. It's a conversion of a heart. But we are human. We will always fail. We will always make a mistake. Yeah. Big or small, you will always make a mistake. In your mind, in your heart, in kelakuan, whatever it is. That's what he did. What he did on the cross is perfect. It's done. You are forgiven. Today, tomorrow, the past, it's done. And that's the power of his sacrifice. That's what he did on the cross. That's the power of the blood. Amen. And you just come. Dia basuh kaki gua, bro. I feel it. I saw it. I didn't see it like a vision reel, but I felt it. I just knew. And and that's what he did to Peter. That's what he did to all the apostles. Kalau aku nggak membasuh kaki, bahkan Judas. And Judas too. Yeah. I always, sad. Yeah. Can people see Jesus through you? I don't know. Let's ask. That's the thing. Yeah. Like the whole time tadi itu gue kayak I was like kayaknya terlalu frontal deh kalau gue nanya. Apa? Can people see Jesus through you? Terlalu frontal gimana? Untuk nanya itu. Can people see Jesus through you? Because I feel like you have been talking about Jesus, but to show Jesus, it's another milestone gitu. Yeah. Lu udah ngasih tahu tentang hubungan lu sama Tuhan, seberapa hebatnya dia di dalam hidup lu, seberapa cinta dia yang benar-benar nggak ini. Tapi I don't know. I think some people have seen the worst of me too. Some people have seen the devil in me. Some people have seen both. The Jesus in you. And the devil. Yeah kan? So I can't answer that question. I think that's every question buat kita juga yang
that's what we want to strive. That's what we want to achieve. Bahwa Exactly. we want people to see the Jesus in us. But if I get to ask certain people, I know a lot of people who come to me and thank me. Yang bahkan gue nggak sadar gitu, you know. But I know a lot of people who have seen the worst in me, who have yang dapat dari the bad stuff of me, yang gue lagi kelakuan gue lagi busuk gitu. Dan the closest person to me seen both, you know, the Jesus and you know they can't deny the Jesus, jelas. But then once I lose control, then Kenapa? How come they cannot deny the Jesus in you? I don't know. Maybe just weird things and just the miracles and sometimes you know Miracles kayak close. lu ngedoain orang. Yeah, I think certain. I remember, you know, like a very close friend of mine. She used to say, "Emang Tuhan sayang ya malu ya, ada aja gitu." And you know, as simple as AC mobil gue tuh dulu memang rusak, memang nggak bisa, emang panas, nyala, cuman panas. And I said, you know, it's really hot. So I just like, dalam nama Yesus sembuh lu. Beneran dia bingung gitu. Gue juga bingung gitu, you know. But just certain small things that you know, that yeah. But you know we're human. Yeah, Nah of course. makanya begini. Rohnya Tuhan Yesus tuh dulu roh apa? Rohnya Tuhan Yesus itu roh apa? Iya. Ya rohnya Tuhan lah, Tuhan Bapa kan. Berarti Roh Kudus kan? Roh Kudus, betul. Nah rohnya kita ada dua roh. Yesus tuh ada satu roh. Oke. Karena Roh Kudus. Ya. That he was living to the fullest of the Holy Spirit's Yes. power, everything. Yes. Nah kita ada dua roh. Ya. Ada roh kita, Ya. ada Roh Kudus. Ya. Ya kan? So that's the difference. We are still human, and the goal is to, in such a way, to live with God, experience God, to walk with God, and be filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit, or being nurut sama Dia, atau dengerin Dia, itu kan takes a lifetime to learn, to yourself, to pick Yes. up your cross, Yes. to your self-will, ya kan? It's not easy. I tell you a story ya. Ini is good story. Aku tuh belajar peka sama Tuhan ya. Ya. Belajar peka sama Tuhan dulu. Gue diajarin juga sama Pak Yusak. Dia setiap kali dapat duit karena dia pelayanan di gereja. Supaya dia nggak cinta uang. Setiap kali terima duit, dia tanya sama Tuhan. Tuhan ini buat siapa? Buat saya atau buat orang? Jadi dia belajar attach. So I learned that. I practiced that. Nah. Dulu, and then at one time, ini kan dulu gue nggak ada kerjaan, gue cuman full pelayanan karena gue meninggalkan Tuhan, gue meninggalkan pekerjaan itu, gue mau pelayanan kan. Nah, ini Nafa ulang tahun, and gue ingat gue pelayanan dapat duit segepok kan, kita kalau di pelayanan dapat duit segepok, memang mata pencarian uang cuma dari situ gitu. Kita tulus, kita malah nggak dibayar pun kalau gereja kecil kita malah nggak mau gitu, you know, whatever. But at that time dapat uang gini, terus gue bilang sama Tuhan di hotel di Cirebon, gue inget. Tuhan ini buat siapa? Buat aku. Padahal Nafa ini ulang tahun. Kita udah gak punya duit. I want to buy her a gift. Dia pengen ini bro. DVD yang portable. Inget gak lo ada TV? Ya. Zaman dulu. Ya. Dia pengen itu supaya dia bisa nonton DVD gitu di TV kecil itu gitu. Nah ini di Cirebon. Gue inget. Terus gue bilang Tuhan ini buat siapa? And I feel like Tuhan tuh ngomong. Bukan buat kamu, buat pendeta. Jadi aku pergi sama 2 pendeta. Ada buat yang ini. So I know, like, terus gue bilang, aduh Tuhan, gue pengen, is it God, is it not God? I don't even know if it's God or not God. You know, it's just kayak menghayal gila aja gitu kan. Gue pikir, and semalaman gue bergumul dan karena gue tahu gue mesti beliin Nafa hadiah, kalau nggak dia kecewa, dia sedih. You know, I just want to make her happy gitu. And gue tidur, bangun tuh makan nasi apa tuh kalau pagi-pagi di Cirebon ada yang terkenal, ada nasi apa, jamblang atau apa gitu deh, jam 5 pagi. Nah pas gue pergi dijemput, nggak ada pendetanya, cuman ada 1. Jadi gue pikir, oh ini bukan dari Tuhan. Oke, jadi gue udah aman. Karena he wanted the other guy, not this guy. I remember, you know, specifically I saw that guy gitu. I said, oh berarti gue tanya, itu Pak itu nggak ikut? Iya nggak ikut, dia mau tetap stay di Cirebon. Oh ya udah. Kita kan naik kereta. Pergilah habis makan jam 6 kita udah duduk di kereta. Kereta kan nunggu bro. Untuk nunggu penumpang. The first train ya kan. Nungguin penumpang. Udah lagi duduk. Gue udah adem ayam. Ternyata bukan Tuhan. Gue mau nyampe. Gue mau langsung ke Glodok. Beli itu ya kan. Beli DVD. Tiba-tiba kucuk. Dia datang si pendetanya. Pakai baju jogging bro. Dia lagi jogging. Terus dia jogging, gue kaget. Gue bilang, lu Pak ngapain di sini? Biasa mau jogging, mau lihat kalian aja, mau say bye gini. Roh Kudus in my heart nih. Wow.
gitu. Tuh katanya gitu. I saw tuh katanya. Tek, gue langsung tahu. Aduh. I didn't give. Gue gak taat. Okay. I didn't give. I knew I failed. Pulang gue tetap ke Glodok, gue tetap beli. Nafa waktu itu gak pernah tahu gue mengalami itu. Okay. Udah lama kayaknya gue baru cerita bahwa I just wanted to make her happy in a way. Jadi God does test you. Ya udah, akhirnya udah. But I just failed, you know. Okay. Ada cerita juga gini, ada cerita ya. That's why I think walking with God is every day. Every day, small things. Lu cuci piring, tiba-tiba Roh Kudus bilang cuci piring, you know. Yeah, it's just the more you make him real, the more he can become real. The more, you know, is faith. Ya kan? Catherine Coleman bilang, the Holy Spirit is more real to me than the person sitting next to me. Jadi you're presence conscious. You're always conscious of his presence, always involving him in the smallest thing. Nah, gue itu dari kecil tuh bapak gue nggak pernah beliin gue motor. Abang gue tuh dibeliin motor, dibeliin mobil. I got nothing, you know, growing up. And so kita anak mangga besar dulu. Punya motor tuh kan ikut geng, you know, itu that's ya kan gitu, but I never got it. Gue minta Karimun gak dikasih dulu. My brother got a BMW, you know, I wanted Karimun, gue bilang. So always, bapak gue gak adil, lucu, but we love him to death, and but it was always a joke. Nah, ketika gue mulai syuting, gue dapet duit, the first thing I wanted to buy motor. Itu pasti. Baru keluar CBR 150cc dulu, ya kan? Beli kan. Gue beli motor gini-gini, you know, and it was my own money, even more prouder, right? Ya kan, gue duit gue sendiri, gue beli, and then I remember I fell in love with the bike, you know, yang gak pernah dapet dari kecil, dari umur 13 ya, kita mulai naik motor ya. Kita belum punya SIM dulu, udah ada motor. Jadi my brother's bike suka bawa kabur sampai knalpotnya rusak, gue dimarah-marahin sama dia gitu. Ya kan, and so udahlah, gue dapet motor, gue mulai dandanin gini. Nah, so setiap kali dapet duit, gue ganti pelek, gue ganti knalpot, gue ganti ini. Tiba-tiba gue lagi bersihin cuci, ada firman di hati gue. Tiba-tiba dia bilang, I will never forget it. Di mana hartamu berada, di situ hati. Itu tiba-tiba gitu. Oh, iya, gue tahu Tuhan salah nih. All my heart di situ istilahnya gitu. It's in the bike, right? Gue nggak bakal lupa. Tiba-tiba gue duduk di atas motor, terus kayak ada yang ngomong gitu, mau nggak kasih? What do you mean? Ada telepon masuk, pendeta namanya Mas Agung, is my friend dari kita pertama dari suka doain Nafa punya mamah gitu. So very old friend. Dia pelayanan, dia punya gereja di Mamuju, sampai sekarang gue masih berapa kali suka ke Mamuju, temen dia ke desa-desa gitu, sampai wah seru. But tiba-tiba, Om nih, shalom, dia bilang gitu. Kita nih mau masuk desa, gak ada motor. This is 15 years ago, gak ada motor. Ada yang mau nyumbang motor gak katanya gitu, ya kan? And I was sitting on the bike and I knew Tuhan. And so, ya kak, oke kak. I gave my bike after 2 weeks. Gua gak langsung taat, but it took me 2 weeks and I gave the bike. So itu sampai hancur. Itu motor dipakai untuk penginjilan, dipakai untuk masuk desa yang tempat orang nggak nyampe, motor itu masuk sampai habis, sampai udah gak bisa dipakai. Karena memang I've been there, wah hancur tuh jalanan, is in the forest kan, and so but I took go taat, and you know I did give my bike, and my good friend Andy who is a Buddhist still, you know we have always discussed. Ngedebat Tuhan, ngobrol Tuhan. Dia cuman geleng-geleng, dia bilang tetap gue nggak pernah ngeliat orang kayak lu yang you just give the bike aja gitu. I mean it wasn't easy. It was not easy. I did not want to give the bike. It's the first bike, my own money. I'm so happy, but I had to give it away, you know, because belajar. And but then since then I've never been attached to barang. I could just easily, and my girlfriend bilang, barang gua kasih, lu kasihin orang, malah I've never been attached to stuff. Stuff is just stuff. Stuff is a stuff. Nggak akan kita bawa ke liang kubur juga. If you want it, you like it, take it. I think that moment, I saw Jesus in you. Kayak I saw Jesus through you. Gitu, karena kita ini kan tugasnya adalah menjadi surat terbuka surat cinta terbuka dari Tuhan gitu melalui apapun yang kita lakuin gitu. And I think
Itu barusan lu ceritain kayak gitu, gue ngerasa kayak gue bisa ngeliat sih surat cinta Tuhan di hidup lu kayak gitu. And ada pasti ada momen-momen jatuh, tapi gue sendiri juga berharap kayak di momen jatuh itu ya minimal orang ngeliat itu Daniel yang dulu yang masih toxic, bukan setan yang ada di dalam Daniel. Ya gak sih? I hope si setan itu gak akan pernah keluar dan udah dalam nama Yesus. Yeah, there's no spirit in us but the Holy Spirit. It's just the Holy Spirit. Yeah. Exactly. Can I share another testimony? I would love that. Okay. Yeah. Jadi waktu gue mulai jatuh cinta sama Tuhan, gue pikir gitu, untuk satu-satunya cara untuk melayani, gue mau kasih seluruh hidup gue untuk Tuhan. Iya dong, you fall in love with God. Of course. Dan gue pikir untuk melayani Tuhan, gue mesti minimal jadi pastor, jadi pendeta untuk melayani Tuhan gitu ya kan. Atau bikin gereja. Iya, atau whatever, pokoknya gue mesti melayani di gereja gitu ya kan. Dan gue tinggalin tuh syuting, gue mau tinggalin semuanya. Ya, jadi dunia entertainment, dunia semua gue mau tinggalin ya kan, karena kita nggak ngerti gitu. Dah. Gue kumpulin tuh formulir gereja sekolah teologi. Jadi gue mau sekolah pendeta, gue mau sekolah teologi. Petamburan, sekolahnya Pak Gilbert, IFGF, ada beberapa like five. I remember itu waktu itu gue lagi di antara syuting, ingat Who Wants to Be Millionaire nggak? Tantowi Yahya. Dia nanya gue, apa cita-cita lu? Wah, jadi pendeta. Mulia sekali saya katanya. Cita-cita gue jadi pendeta. Dan anyways, and that time ya karena and then gue lagi udah pokoknya hari itu gue mau pergi daftar sekolah kitab. Gue tinggal di TC Permata Hijau Manava. Pergi naik mobil, gue duduk. Lu tahu lampu merah Permata Hijau kalau lurus terus tuh Patal Senayan ngelewatin rel kereta. Sekarang kan nggak bisa ketutup. Dulu kan bisa lewat kan. Nah, gue lagi di lampu merah itu mau lurus ke arah Patal Senayan. Itu di ujung ada billboard. Billboard segini. Tapi kalau di mata gue kecil segini. Of course. Nah, jauh itu yang deket pas di depan golf course itu. Makanya lewat apartemen it's very far. Very far. Nah, gue lagi duduk di lampu merah begini, semangat mau pergi sekolah daftar Alkitab. Gue lihat tinggal pilih mau yang mana ya kan. Tiba-tiba di billboard kecil itu, super kecil, ada tulisannya secara kasat mata gue nggak bisa lihat. Itu tulisan lompat ke depan gue, bro. You know those film yang 3D yang itu kayak gitu. Gue baru tahu itu namanya Rema, bro. This is the first time God spoke to me ya. And so makanya orang mau bilang gue gila mau apa terserah. Orang gue mengalami. Kalau orang nggak mengalami nggak bakal percaya, nggak bakal tahu, nggak bakal ngerti. Terserah ya kan. Jadi ya gue gila sendiri sama Tuhan. It's fine. But this is what I experience. Itu tulisan kecil tiba-tiba lompat ke sini depan mata gue. Tulisannya gini, itu plang rokok jamu super, bro. Tulisannya gini, nikmati pengalaman. Tiba-tiba suara audible, God's voice audible, bahasa Indonesia ngomong begini, nikmati pengalamanmu bersama denganku, jangan sekolah Alkitab, bangun hubungan intim, itu modalmu. That's what he said. And then pas masuk sini, masuk ke hati, keluar di mulut gue. Nikmati pengalamanmu bersama denganku. This is 20 years ago. I remember it perfectly. Ya kan? Nikmati pengalamanmu bersama denganku. Jangan sekolah Alkitab. Bangun hubungan intim. Itu modalmu. Langsung gue ngomong. And I felt the presence, I felt joy. I was like, God spoke to me, you know. And I just, sampai sekarang gue gak pernah sekolah Alkitab. Gue udah pernah datang ke sekolah dulu Petrus Agung juga. Ngomong, Tuhan gue mau ikut nih cuma 3 bulan doang. 3 bulan enggak. Katanya, I can feel it in my heart. Enggak gitu. And you know, and so, I'm not saying Bible school is wrong. No. But it's not my calling. And number two, jauh lebih penting pengalaman sama Tuhan daripada head knowledge. Because knowledge is only knowledge. But pengalaman is revelation. Dan untuk nyampe ke Tuhan, kita gak bisa cuma pakai knowledge, tapi knowledge itu harus jadi revelation, harus dapat hidayah, harus dapat pewahyuan, ya kan? And through experience. And He's such a big God that ini gak nyampe. Gue selalu bilang kalau Tuhan masuk akal, gue gak mau sembah. Karena dia tidak masuk akal, gue mau sembah. Karena dia tidak masuk akal, gue berani bersandar. Gue bisa bersandar. Sampai sekarang gue tinggal percaya. Gue can trust in Him. I can bersandar. No matter what life looks like, you know. No matter how shitty everything is. But I know that He's God. I know. I need to be reminded sometimes by my friends. He has you. Don't worry. Dia ada bersama lu. Dia selalu ada, you know. And that's why I worship Him. Because dia of this world. He's not of this world. He's not of me. We're two different worlds. Yeah. Dan emang benar, pengetahuan itu
malah bisa menjadi penghalang buat pengalaman lu dengan Tuhan. Yeah, you're stuck. Gitu. Put you in a box. Exactly. You know, and the apostles never went to school. They were all fishermen. Yang mereka lakukan bergaul dengan Yesus setiap hari. Come on. They hang around Jesus. That's the only yang belajar tuh cuma Paul, yang who was education ya, orang pinter ya. Yeah. I think there's one of the apostles juga orang pinter ya, dan bukan so sisanya pemancing. Ya. Tax collector lah si Matthew. Tax collector ya pinter lumayan ya. Pinter gitu. Bro, gue kayak kalau misalnya ngomongin tentang kehebatan Tuhan dan proses hidup lu sendiri itu kayak bisa terus nih kita nih, bisa sampai 3 episode kayak 3 minggu berturut-turut gitu ya kita tayangin. Tapi I think I wanna stop here karena gue tahu dan gue yakin banget Tuhan belum selesai sama lu, Zach. Gue tahu podcast ini pun juga menjadi sebuah milestone. Gue ngerasa you are entering a new season. I am. Yes. Yeah, you are entering a new season. Dimana kayak tadi tuh kayak ada quote yang kena banget di gue adalah ada seorang pastor dia bilang, yes, I always preach about Jesus, but when I have to, then I start opening my mouth. Ngerti gak jadinya? Dia selalu di hidup dia selalu khotbah tentang Yesus, tapi kalau misalnya benar-benar diperlukan, baru dia buka mulut dia. Jadi selama ini he doesn't talk about Jesus, but he show Jesus. Gitu. And I think ketika tadi gue ngomong sama lu dan gue tanya sama lu sebuah pertanyaan. That's kayak good. Did Jesus do you show Jesus to everyone? I think that's the start of the season. Yes, gitu. yes, amen. That's good. I like that. Yeah. Let's start to show Jesus. I like that. Yeah. And tapi gue bersyukur banget. It feels like podcast ini hari ini as a celebration, as a celebration of God's grace, of Jesus' grace through you. Gue kayak diingetin banyak banget. Gue pengen mempunyai keintiman yang lu punya. Aduh enggak lah, jauh dari itu gue juga bro. But you know what I mean, but I did experience God, you know. Exactly, keintiman, ke pengalaman tersebut yang kayak, aduh gue juga pengen apa yang Zach punya kayak gitu. Tapi emang kadang-kadang ya, gue sendiri juga udah pernah ketemu sama banyak banget orang yang mempunyai keintiman tersebut sama seperti lo, dan banyak dari mereka pun udah lepas malahan. Kalau lo masih terus berpegang, mereka udah lepas. Jadi di sini gue sadar sih, ketika lo dikasih anugerah untuk mempunyai pengalaman sedekat dan seintim itu sama Tuhan, godaannya akan lebih besar juga untuk menghancurkan keintiman tersebut gitu. Godaan lu mungkin bisa lebih besar 10 kali lipat daripada godaan gue gitu. Tapi I think you know, the bigger responsibility, the tougher it is, you know, like in a way. Jadi you know, I always want to encourage you, dan kepada semua teman-teman tetangga kita yang dengerin juga podcast kita hari ini, kalau misalnya kalian mempunyai hati tergerak untuk mendoakan Zach, please doakan dia gitu. You know, like kita semua perlu doa kalian gitu ya. Dan gue jujur seneng banget atas obrolan kita hari. Gue baru pertama kali ngedengerin ini langsung dari lo, and I enjoy this so much gitu. So sebagai pengingat ini bisa ditaruh di rumah lo. Ini isinya ini kok, rumah ini. Tapi kita selalu filosofinya bahwa di rumah lo ini udah ada terang karena lo bisa taruh lilin di sini. Going home. Terang, yes. Dan there you go. You're going home. Rumah lo ini, this home, mudah-mudahan bisa terus menerangi tetangga-tetangga di sekitar lo. But I hope ketika lo ngelihat rumah ini di rumah lo gitu ya, nanti ketika lo taruh setiap kali lu ngeliat ini, I hope that this is a reminder to keep having that intimate relationship. Untuk setiap kali lu lihat rumah ini, kayak lu diingetin lagi that don't worry, you're on the right path and you're going home gitu. So that's good. That's it, bro. Thank you, I like that. Yes, and kepada semua tetangga kita, thank you banget udah nonton obrolan kita. Gila, gue ngerasa ini bener ya. Tadi di awal gue bilang kayak ini obrolan ini bakal beda sih sama semua tetangga gue yang lain. And I feel obrolan kita itu beda banget, but somehow it increase my faith, it increase my spirit. Tadi ini buat kalian yang dengerin, mungkin kalau misalnya kalian mikirin ini secara logika, with your head knowledge, it doesn't make sense. Tapi kalau misalnya lu dengerin ini dengan your spirit gitu ya, kayaknya
your spirit man yang ada di dalam hati lo itu kayak baru aja lu kasih makan gitu. Lu kasih makan buffet, tau gak lo? Bener-bener kayak itu yang gue dapetin banget sih hari ini. So I hope it membuat kalian juga semakin mempunyai keintiman tersebut dengan Yesus, dengan Roh Kudus. And Zach, thank you so much. Thank you. I thank you. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye guys.